के होले तो हम सोच लियो कि बेटा खिकरू घोस के खार जाए वह वास्ते हम ढुकी इकरुक रहे यार खिकरुक रहे तोरे से मतलब की छिया आई सुन चीनेल पाल लियो कमाला कैसन खोज खबर बताबा कैसन खोज खबर खोज खबर अच्छा अच्छा तू तो हर मनिया ससुर होली हां बढ़िया से घर में बढ़िया गोरो नहीं लगी तू केकरा का नहीं होले तोर भतार का नाम की होलो तो भतार का नाम हमरा भतार का नाम काहे बोलबा हम आधार कार्ड में नाम गए आधार कार्ड पे खिकरू घोष निकला है ई तो हमरे भतार का नाम बोलबे करने के मौसी किथि कारण में बोलता आधार कार्ड में खिकरू घोष निकला है नहीं तू बोलबे करे तोर भतार का नाम खिकरू घोष है हां मैं बोलबे करे हमरा भतार का नाम खिकरू घोष बोलबे कहना बोलतो नाम करे कोई भतार का नाम लागे बोलतो कहना बोलबे दे हम मागी छ हां तू हमरा चिन्ह ना पाले चिन्ह लियो वाह चिन्ह ले लियो केतम बड़का गलत बदिया हो गए ये इतना टका तोरा देख लियो हां और एकदम हलफला का कद्दू तो मतन बढ़ी मारी के मुंह हाथ फुला दबो तू के हल बता ईटा फरकी छै मारी का बोली माने घोष का बहुला देख ले चल सटा है तोर सटा ही का सुन हमरा चिन्ह ना पाले नहीं चिन्ह लियो हम तोरा वहा होलियो हमरा वहा होले त हम की करबो वहा पुहा लगाल बोल तो वहा पुहा लगाल के होली देख काकी के देख नाक मुख सब बैठा के ले जो कपड़ा से वो कड़ा लाज लागे छड़ी हमरा घर में झगड़ा लगले सब पे तो मत निकाली घास सीढ़ले ए सुन हम तोरा वहा छियो हमरा चिन्ह ना पाले वहा कौन रिश्ता में के लगे वहा ओते ते उ बटला छै ना दोकरा पूछ खूब बेचारे छै अच्छा वहा मतलब हम तोरा खिकरू होलियो तोरा कपाल में बासी बोर नी रे तोरा खिकरू होली हां अच्छा मान लियो हमर भतार है तू हां मान ले दूटा परीक्षा ले मौखिक लेबे न लिखी तो मौखिक लेबे मौखिक परीक्षा हां जखनी हमर दूल्हा पालकी ले गेलो हो भैया बियाह करेला पालकी ले बियाह करी लेके आधिया रास्ता में बोट गाछ देखि हम पालकी थमालिए किथि करल बोल तो ओ बोट गाछ पालकी काने थमा ले तू हां तू वहा दिन टेम पे पानी पी ले उपास चल खाली पानी पीते चलो हो जाए की बोलबो एकरा बात तो पालकी थमा के कान में बोले हे खिकरू जैसे थमिया नहीं हम थमबो ना हम बाप भक्ते हां फिर बोलते जैसे थमाई हां नहीं बाप भक्ते अरे थमान हम मुतबो नो बही जने कुटुम बराती गेला हो तो ओकरे वास्ते उ बोले के चल हो जाए के जैसे संता का ये ओइ संता ही रहलो हां तो सब बराती तोरा मुतबो सुनल के छ आई थाम अरे त परीक्षा धोती उठा देखबो इतने में उठा ले के हम उठा ले मौगी के चालन ठीक नहीं है धोती उठा देखबो देखाबी कि नहीं तू देखाबी कि नहीं अभी नहीं रात का दिखाबो नहीं देखाबी तो भारो घर से बाहर हो मौगी का भी देबो तू चांस हम अभी देखबे जल्दी न देखा भारो की देखबे जे देखिए तू धोती उठा ना उठा बोल की देखबे की बोलबो भैया कोई खराब नहीं भाविए हमरा घोष वक्त तो छोटका बेला में घा हो गेल चलो हां फोका पैया 3-4 टा घा ओइ घा के देखो तो फोका पैया ओ वो दाग का बात बोले हां घा के दाग होती ना हटा हम तोर घा के दाग दे उठो देखो देखा केना छिया कौन बेशर्मा मर्द आगे लाश शर्म सब धो के पी ले देख देखा कुर्ती का साथ तू कुर्ती का साथ पहले तीर भाट नहीं हो मुन्ना बगल तीर भाट के पीछे में मुन्ना खाली है और पोखर खोदला हो जतो बोले देख ले अब चिन्हल पड़ ले थाम नहीं चिन्ह पड़े दिखाई नो हमर घोषवा होलोगी हे घोषवा खबर बता खबर बता खबर हां बथान में सब बकरी मरी गेलो अच्छा पाठा सने जिंदा हो गेलो हां
अरे धान के खेत में डूबी गलो हां कैसे तू अपना बथान का बात बता हमरा बथान हम्मा घर में नहीं चली तो के क्या चलो घर में बोल मोटका कंडी पाटा तू बिहा कर लेली और मौगी के छोड़ी दे के बंदर मुआ सुंदर दोग लागे अरे मौगी के बात मन में नहीं पर मौगी घास खा के भूसा खा के रह तो चुप घोसाई चुप सुन बोला बोला बच्चा कच्चा का बोला केकरा बच्चा कच्चा और अपना बच्चा कच्चा गे बहन जब ये हर मर्दा बिहा कर को बिहा कर के चले गेलो बथान चेंगड़ा बच्चा की व्हाट्सएप और फेसबुक से कि गूगल से डाउनलोड कर ले हां हम नहीं चलिए तो बच्चा कच्चा नहीं होती हो नहीं होलो हम नहीं चलिए तो हमरा बाप नहीं चलो घर में नहीं होलो हम नहीं चलिए तो हमरा बाप नहीं चलो घर में हां तोर बाप की करती हो तो पेट में व्यथा उठियो तो अस्पताल ले जाती हो हां तोरे दोस्त है क्या तोर दोस्त से नहीं होलो तोर दोस्त से नहीं होलो तू कहां में गेले मंदिर गेले मानत कर काली मंदिर के लिए दुर्गा मंदिर के लिए की बोल को जाना है की तोर भतार बथान से आतो तब ऐसे काम चंगड़ा बच्चा हो सुन एक काम कर बेसी देरी टाइम नहीं करे बहुत दूर सालियो हाथ पा दुखी गेलो बाइक दादा मौगी के लात এসে মনে ঠিকুদার বাড়ি তোর পাগল লি যাতো ঠিকুদা বাড়িতে আছে কিনা আমরা কি করে জানবো আমরা তাকে ঠিকুদা বলে ডাক দেব সে যদি বাড়িতে থাকে অবশ্যই সে আমাদের ডাকে সাড়া দেবে তাই না দাদা দাদা এটাই সে মনে হয় ঠিকুদার বাড়ি তাকে আমরা ডাক দিই না কেন দা ঠিকুদা फिर बाहर में क्या लिखे होगा ए जो देख के जो हम जाबो बेटी चंगड़ा होके बेटा चंगड़ा होगा हम जाबो हम बेटी जोगले हम जाबो पाठा छुचुंदर हम अरे ओ ठिकुदा हम जायो हम गेलियो ओए ठिकुदा मारी गेलो हम गेलियो सुन और यदि हमरा थाली का लेके चली गेलो तो तू नहीं हर घर में हम कर लियो अच्छा गुस्सा मांग के तदी के ऊपर में बता छोड़ी फिर भाग जाता थम बैठ जाता नमस्कार बौदी नमस्कार बौदी बनी खेकुदा बाड़ीते আছে नमस्कार केकरा बेटा वाला नमस्कार जद्दू घोष के बेटा नमस्कार ऊ नहीं है घर में ও বৌদি ঠিকুদা কি বাড়িতে রয়েছে ঘোষবা বাংলা বলি রালো যা तू बांग्ला में बोल जे खिकरू बोले छिलो बाड़ीते खिकरू नहीं আছে अच्छा ठीक है अच्छा की হলো ঠিকুদা কি বাড়িতে রয়েছে একরু घर में कोई नहीं আছে বাবা বৌদি আমি তোমার সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি একটা কথা কেন 10টা বাত কর তোমরা বৌদি তুমি কার সঙ্গে আমরা কথা ওগুলা বলছো কি मतलब আছে हां ও বৌদি তুমি কার সঙ্গে কথা বলছো বাড়িতে মাগে हमरा बाप हमरा रेडियो দিয়েছে ওকটা में बात বলছি भैया রেডিও তোমাদের বাড়িতে রেডিও আছে বাহ রেডিওতে খবর শোনাতে পারবে থাম भतार हां की बोल को जाना है की बोल को बंदूक और चाकू लेके हाउ कुछ बोलिए नहीं गोली कर दे तो की बोल को तू केकरा संग में बात बोलछीस हम बोलियो की जाने हमरा बाप हमरा रेडियो दिएছে ओकरा हम बात बोलछी हमर रेडियो बनाबो ओइटा कब में हो तो एकरे में हो तो ए था में तो थाना में ठीक चलियो हम দাদা बैटरी लगा বল ভাই বৌদি আমাদের সঙ্গে মনে হয় ছলনা করছে দাদা ছলনা করছে দাদা ঠিকুদা মনে হয় বাড়িতেই রয়েছে মনেতে হয় রে ভাই एंटीना धर एंटीना घोसबा इटा में स्टार्टिंग इटा में साउंड और हिया में मारी देबो तो लपर तो এই বৌদি তাড়াতাড়ি খবর শোনাও इधरिस खबर होवे ना गान होवे গান শোনাও গান गान सुनबी तो पहले हासिस काहे है গান শুনবো रेडियो किने देखेছিস तू हासबी ओकर रेडियो देखिगा नया कौन गान सुनबी बोल तो একটা বাংলা গান বলো बांग्ला गान सुनबी घोसबा बांग्ला गान जानছিস हां बांग्ला खुट्टा मिसाल करी के जान छी त एंटीना टा केना कर फेल दिছিস তুই हां एंटीना टा धरे रा
माथा में लगबे स्टार्टिंग हम हैं तुम हैं मुलाकात होगी तुम हैं हम हैं मुलाकात होगी मुलाकात होगी जो प्यार से मेरी तरफ देखो प्यार हो जाएगा। সত্যি বৌদি কিকরুদা যখন বাড়িতে নেই আমরা দুই দাদা ভাই ফিরে নিজের বাড়ি যাই भैया तोर सबके अच्छा करे हमें बुझिए बोलছি हां जल्दी থেকে বে চলে দাদা যা কিকরুদা বাড়িতে নেই এখান থেকে আমরা চলে দাদা নিজ গিরিয়ে বাড়ি চল রে ভাই বৌদি এই যে সাপ রয়েছে সাপ 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 ঘোষণা সাপ এই কি ঠেকুরদা এই ঠেকুরদা পারলে ঠেকুরদা तोर खेत में हमरा गाय नहीं गेलो भैया हम सच्चा बोलियो तोर खेत में हमरा गाय नहीं गेलो কিকরুদা চেয়ে দেখো কিকরুদা চেয়ে দেখো আমরা যে দু ভাই রয়েছি তুমি কি জানো না কিকরুদা কালকে আমাদের বনবেহুলাকে বিয়ে দিয়েছি তুমি না কত দধি দুগ্ধ দিয়েছো দাদা দাদা बाछरू का बेटा होले तो জানি আমরা বড় বিপদে পড়ে তোমার কাছে ছুটে এসেছি আচ্ছা কি বিপদ হয়েছে দাদা কালকে যে আমাদের বনবেহুলাকে বিয়ে দিয়েছিলাম তার স্বামী বাসর রাতে তার স্বামীকে সর্পে দংশন করেছে দাদা আরে সেই মরা স্বামীকে নিয়ে যাচ্ছে সাগর জলে ভেসে তো আমরা কি करल होतो भैया बोल দাদা গো আমাদের সঙ্গে যেতে হবে দাদা আমাদের যে পথ চেনা নেই ठीक है भैया चल हे सुन घोसाइन तू घर में रही है इसे ने कहा हम घाट दिखा के चल लाओ এই শুন और लोग तो अबे একটা बात বলবো ও তোর ভাই নেই ছোটকাটা বলে কি চল তো বাজার করি গাবে দুর্গা पूजा के जो যাবো लेके जो चल लियो उठा लेके जो नहीं 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 उठा लेके जो दूध से गिरी जातो এসো ঠেকুরদা এসো এরপরে দেখতে পাবে ডোমের ঘাট এই শ্বেত কাকার পরে হবে ডোমের ঘাট সত্যি দাদা আমরা অনেক পথ অতিক্রম করে এসেছি हाँ भैया हाँ 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 কিন্তু আমরা ভয় দেখতে পাচ্ছি আমাদের বনবেহুলাকে কখন আসবে সে আমার কাছে কত বন্যা হয়ে গেল তারে পড়ছি আমি বসে রয়েছি সত্যি দাদা আমরা আর যেতে পারছি না দাদা ए भैया ও বোন বেহুলা রে কোথায় গেলে পাবো তোরে মোদের জানা सुनो भैया আমরা দু ভাই রাম কানা পথে পথে
ঘুরে বেড়াই রে ওই শত্রুরা যে দেখো শত্রুরা যে দেখে ওই যে ভিখারি মানুষ দেখতে পাওয়া যায়। আমরা বুঝাই রামতানা পথে পথে ঘুরে বেড়াই রে বেহুলা রে কোথায় গেলে ভাবতে মোদের জানা কোথায় গেলে পাবো মোদের জানা বেহুলা বেহুলা বল বেহুলা সুখী ওদের প্রতি যেন আমার দাদার কণ্ঠ শুনে ভেসে এলো মনোমনে। ভাই না ওই দূরে দেখতে পাচ্ছি কি যেন একটা ভেসে আসছে। আমি এই উপর থেকে দেখি বেহুলা রয়েছে কিনা। হ্যাঁ ঠিক গুরুদার। বোন বেহুলা সুখী সত্যি তো এই বুঝে আমার দাদার কণ্ঠ শোন। আমিও তাদেরকে সাড়া দেব, আমি সাড়া দেব। দাদা বল ভাই মাধবী বল এই তো আমাদের বন বেহুলার কণ্ঠেশ্বর দাদা তুমি কি সেই আমাদের বন বেহুলা রয়েছে চল ভাই চল। বেহুলা দাদা বেহুলা দাদা গো, তোমরা এসেছো দাদা। একটি বাড়ি হতে ভাঙিনি বোনকে তোমরা ছেড়ে দেখো না গো। এই বিধবা বেশি কেমন বানিয়েছো তোমরা বলবে না? একটি বাড়ি বলো না দাদা। পারলি রে বোন পারলি, আমাদের কথা তুই ভুলে গিয়ে তোর মৃত্যু পতিকে কোলে করে এই সাগরে জলে ভেসে যেতে পারলি রে বোন। দাদা গো, আমার ভাগ্যে বিধাতা বুঝি শোক লেখে নে গো। এই নারী খুলে জন্ম নিয়ে আমি তো স্বামী সময় লাগতেই পারিনি গো। শোন ভাইয়া তাই স্বামীকে বক্ষে ধারণ করে আমি ভেসে যাই দাদা। तुझने अपना बहन का पाले ले भैया, हम चलिए अपना बतमान। ঠিক বলেছি কিছু हाँ तुझने नहीं है। ওরে বল বেহুলা কেন রে বল কেন একটিবার তোমার দাদার কথা মনে পড়লো না রে বল দাদা গো, স্বামী ছাড়া যে আমি আর কিছুই বুঝি না গো। মনে আমার আশা ছিল হবু রাজ্যের রানী, কোন মনুষ্য বিধাতা আমায় সাজাইল রানী। মনে মনে ভেবেছিলাম আমি স্বামী নেই সুখে সংসার করবো, কিন্তু সকল আশা আমার নিরাশা হয়ে গেল দাদা। আমার নিরাশা হয়ে গেছে। বেহুলা, একটি কথা শুনবি বল, তুই আমাদের শেষ একটি কথা শুনবি। কেমন কথা বলবো দাদা? দেরে বলে দে, তোর মৃত্যু পতিকে আমাদের হস্তে তুলে দে। এই সাগরী সস্তমে আমরা তার সৎ কার্য করে তোকে নিয়ে যাবো আমাদের উজ্জ্বল রাজভবনে। না! না, দাদা, না! অমন করে তোমরা বলো না। তুমি এই সাগর জলে ভেসে কোথায় যাবে বল আমি যাবো দেবতা নগরে দাদা। কি বলছো বল এ দাদা, তুমি দেবতা নগরে গিয়ে কি করবে বল সেখানে গেলে আমার স্বামী প্রাণদার ফিরিয়ে পাবো আমি। না রে বল না তোর মনে হয় কোথাও ভুল হচ্ছে ছোট থেকে বড় হলাম না পাইলাম জ্ঞান মরা স্বামীর কোনোদিন পাই প্রাণদা দাদা, আমার মনে আত্মবিশ্বাস রয়েছে, সেই বিশ্বাসটুকু তোমরা আমায় ভেঙে দিও না দাদা। না বল না আমি কিছুতেই ফিরে যাবো না। যখন থেকে জানতে পেরেছে আমাদের জননী তোমার জন্য কাঁদতে কাঁদতে দুই নয়নে জল আর শুকাইছে না রে বল দাদা, ফিরে চলো তুমি ঘরে ফিরে চলো রে আমি বল যাবো না দাদা। ও ফিরে চলো সাদের বেহুলা দাদা, ওই না ফিরে চলো ওরে বলে রে ঘরে ফিরে চলো আমি যে যাবো না দাদা। ফিরে চল বল ফিরে চল তুই আমাদের ঘরে ফিরে চল ফিরে চল
যাবো না যাবো না দাদা করে ফিরি আমি আবার প্রথমে হবো দাদা ওই ভাইয়ের দুলালি আবার পোষাতে হো দিলি দাদা ওদি দিবি গালি দাদা যাবো না আমরা যে তোমার দাদা তুমি জানো তোমার জন্য আমরা কি করতে পারি? কি করতে পারো দাদা ওরে ছয়টি বৌদি ওরে বনের দাসী করে দেবো ফিরে চলে। তোর কোনো দুঃখ কষ্ট হতে দেবো না কথা দিয়ে। ওই না ছয়টি বৌদি ওরে বনের দাসী করে দেবো ফিরে। বলো বলো একটু কথা বলবো দাদা 12 মাসে 13 ফলে শেষে পাকে তার রানী হয়ে এই জীবনে দাদা আমি কাটাবো কত কাল কি বলছো? ছোট থেকে তোমাদের কাছে যা চেয়েছি তাই পেয়েছি দাদা হ্যাঁ রে বোন, হ্যাঁ। আজ যদি তোমাদের কাছে কিছু চাই তোমরা দেবে দাদা কি বলছো? তুমি একটা চাইলে তোমার দুটো দিব। দেবে দাদা হ্যাঁ বোন, হ্যাঁ। সিঁদুরেরই তোলি দাদা গো কি দিবে আমারে ওগো শঙ্করিব তোলি দাদা গো কি দিবে আমারে তোমাকে আমাকে সিঁদুরের বদলে কি দেবো জানো? শঙ্করের বদলে কি দিবে আর সংসার বদলে কি দেবো জানো তুমি? বলো ওরে সিঁদুরের বদলে চন্দন ফোঁটা ওই না সাতারা বদলে বনরে স্বর্ণ চুরি না সেই চন্দনটি সিঁদুরের মতো লাল হয়ে থাকবে না দাদা স্বর্ণ কঙ্করি শঙ্কের মতো সাদা হয়ে থাকবে না দাদা তোমরা আমার কাছে আজ হেরে গেছো দাদা আমি কিছুতেই ফিরে যাব না ও ছাড়ে না। দাদা আরেকটি জিনিস নেবো তোমরা দেবে দাদা কি বলবো? আমার মৃত্যু স্বামীর বদলে তোমরা কে দেবে দাদা আমায় ও দাদা, তার স্বামীর বদলে আমরা কি দেবো জানো? কি দেবো? স্বামীরে বদলে স্বর্ণ পুতুল দেবো ফিরে। ওই স্বামীর বদলে আমি কি করবো দাদা স্বামীরে বদলে বনরে স্বর্ণ পুতুল দেবো ফিরে। স্বামীর বদলে তোমরা সোনারি পুতুল দেবে আমায় কিন্তু বলবো দাদা সেই সোনার পুতুল কি আমার সাথে কথা বলবে সে কি আমার স্বামীর ভালোবাসা দেবে দাদা একটিবারে তোমরা বলো না সত্যই বলেছো দাদা এই স্বর্ণ পুতুল তোমার সঙ্গে কোনোদিনই কথা বলবে না। কিন্তু তোমার কি আত্মবিশ্বাস হয়েছে তুমি দেবতা নগরে গিয়ে তুমি তোমার স্বামীকে প্রাণদান পাবে? রয়েছে দাদা আমি দুই হাত তুলে আশীর্বাদ করো আমি যাবো দেবতা নগরী ওরে বল চেয়ে দে বেলানির ঘর তুমি কত রান্নাঘর করেছো, এই মা কত কষ্ট করে তোমার জন্য এই মেলানির ভার তৈরি করে দিয়েছে, রয়েছে অনেক মিষ্টি মিষ্টান্ন, তুমি খাও না বল। না ওই মেলা
মেলানির বাড়ির মিষ্টি মিষ্টান্ন আমি খেতে পারবো না দাদা। আমি আমার শ্বশুর ঠাকুরকে কথা দিয়ে এসেছি, যতদিন এই সীমন্তে সিঁদুর আমি ফিরে পাবো না ততদিন আমি অন্য জলে কিছুই গ্রহণ করবো না দাদা। ওই মেলানির বাড়িকে তোমরা বালি চাপা দিয়ে রেখে দাও দাদা। এই কি বলছো বউ? এই মায়ের দেওয়া বেলানের ভার তুমি অন্য গ্রহণ করবে না। আমি তোমাকে করবো অভিশাপ, যেদিন তুমি ফিরে আসবে তুমি যোগ জগতের উপর ভিক্ষা চাইবে। ওগো দাদা, পারলি রে ভাই, পারলি। আদরের মন বেহুলাকে তুই আশীর্বাদের পরিবর্তে অভিশাপে করে দিতে পারলি দাদা। চাইনি দাদা, চাইনি আমি অভিশাপ করতে, কিন্তু জানি না দাদা আমার মুখবাণী থেকে বেরিয়েছে অভিশাপ। দাদা গো, তুমি আমায় আশীর্বাদ করবে না দাদা? বলে যখন আমার ছোট্ট ভাই মাত্র আশীর্বাদ করতে গিয়ে তোকে অভিসম্পদ যখন করে ফেলেছে, সেই অভিসম্পদ একদিন তোর আশীর্বাদে পরিণত হবে নেব। দাদা তাই হবে। ও গো যাওয়া দাদা আমি চলে যা যাওয়ার বেলায় ইও ফাঁকি, যাওয়ার বেলায় ইও ফাঁকি তোমাদের জানা সুখে থেকো তোমরা দাদা আমি চলে যাই। সুখে থেকো তোমরা দাদা আমি চলে তোমাদের আশিস নই চলে যায় বেশি, জানি না কোন পথে যাব কোন জানা দেশে। তোমাদের আশিস নই পাবে যায় ভেসে, জানি না কোন পথে যাব কোন জানা দেশে। যাওয়ার বেলায় ইও ফাঁকি, যাওয়ার বেলায় ইও ফাঁকি তোমাদের জানা। দেখতে দেখতে দুই দাদা যেটা চলে গেল ঠাকুর, আমার দুই দাদা আমায় ছেড়ে চলে গেল। সুখে থেকো তোমরা দাদা আমি চলে যাই। সুখে থেকো তোমরা দাদা আমি চলে যাই। দিল্লিতে ও
যাবেন না। এরপরে আপনারা দেখতে পাবেন জগাতের বাগথার ডেমের পালা, জমজমাট পালা। তা আপনারা একটু বসুন। ওগো নমো গো মনসা দেব, নমো নারায়ণ।